Dobrodošli poštovani prijatelji, nalazite se na kanalu Vrata zdravlja. Kliknite na prati kako biste mi pružili podršku. Unapred hvala. Danas ću vam predstaviti koje namirnice nikako ne treba da zamrzavate, neke gube hranljivost, a evo koja može biti čak opasna po vaše zdravlje. Zamrznuta hrana često bude spas onda kada nas mrzi da kuvamo, a isto važi i za smrznute namirnice. Međutim, određene proizvode ne treba nikako zamrzavati. Stvar je u tome da im led pokvari strukturu, neke izgube hranljiva svojstva, ali takođe i ukus. Zdrobljeno voće i povrće definitivno ne treba da se nalazi u zamrzivaču. Izbor namirnica koje mogu da se zamrzavaju je velik, međutim, voće nije među njima. Razlog za to jeste neadekvatan sistem zamrzavanja kakav imamo u zamrzivačima za kućnu upotrebu. Da ne biste rizikovali, bolje kupite fabrički zamrznuto voće i njega držite u zamrzivaču. Zamrzavanje mesa koje je već bilo zamrznuto može da predstavlja rizik za zdravlje. Da bi uklonili sve parazite na nekim vrstama mesa i ribe, kao što su odresci tune, ono se zamrzava na 48 sati pre nego što stigne u prodavnice. Iako ćete pomisliti da kupujete sveže meso, ponekad to neće biti slučaj, pa bi naknadno zamrzavanje moglo da dovede do smanjenja kvaliteta mesa, pa čak i do razvoja nekih ozbiljnih bakterija. Zatim mleko, kiselo mleko i jogurt mogu da se zgrudvaju. Preporuka kaže da mlečne proizvode možemo da zamrznemo na 1 do 3 meseca, međutim, neki stručnjaci upozoravaju na to da upravo ovi proizvodi, nakon što se povrate na sobnu temperaturu, više nisu isti. Razlog za to leži u razdvajanju komponenti mlečnih proteina nakon odmrzavanja. Takođe, sveže začinsko bilje nakon zamrzavanja biće potpuno neupotrebljivo. Kada smo naučili da se ćelije zamrzavanjem šire, možemo biti sigurni da će to dovesti do propadanja začinskog bilja. Na tački zamrzavanja ćelije biljke zapravo eksplodiraju, stoga ćete pri povratku na sobnu temperaturu dobiti jednu gnjecavu kašu. Malo bolje ćete možda proći i sa začinima poput ruzmarina. Mlevena kafa i kafa u zrnu nikako ne bi trebalo da se nađe u zamrzivaču. Kockice leda u napitku sa kafom su pravi užitak, ali mlevenoj ili običnoj kafi u zrnu mesto nije u zamrzivaču. Ako zamrznete kafu, na kraju ćete dobiti vlažnu smesu neprijatnog mirisa i lošeg ukusa, budući da ona apsorbuje vlagu i miriše iz ostalih proizvoda u zamrzivaču.